Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My respect to Mr. Yandi MPD as the lecturer of English Interpreting and all of my friends whom I love. Let me introduce myself. My name is Siti Uswatul Hasanah. You can call me Uswa. I'm from the 5th semester of English Education Department of University Marlalu Anwar Banten. Here, I'm going to interpreting a speech from Mr. Nadiem Makarim in Pancasila Sanctity Day. So, let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dear fellow citizen, today we celebrate the Pancasila Sanctity Day. On this day, we as a nation are given the opportunity to do self-reflection. We know Pancasila as the philosophy of our country, the ideology of our nation. We know Pancasila as the root that connects our shared past and future. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. But what does Pancasila mean to us in daily life? What is the meaning of the Pancasila precepts for a leader, a worker, a teacher, a mother, and a child? In times of a pandemic like now, it may be difficult to imagine the positive side of the disaster that struck. Due to this pandemic, we are simultaneously experiencing a health crisis, an economic crisis, and a learning crisis. However, in difficult times like this, the Pancasila precepts are clearly ingrained in our society. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. If we look around us more sensitively, we can see so many Pancasila heroes lighting candles for humanity in their respective environments. The Pancasila candle is seen burning in the sacrifice of medical personnel who risk their lives every day to save COVID-19 patients. We see thousands of students who are already struggling with the challenges of online learning, running themselves as volunteers in handling COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya.
The candle of Pancasila is seen burning in leadership in times of crisis. We see leaders in the public and private sectors who are willing to take risks and move quickly to elevate people's suffering. We see thousands of small business owners who sacrifice their profits so that their employees do not have to be let go even if a customer disappears. We see community leaders in places of worship who raise funds to help people whose religion is different from theirs. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. We see the Pancasila candle lit when artists throughout the archipelago in a slumping economic condition are still holding online art performance to remind people how beautiful Indonesia's diversity is. We see Pancasila candles lit by teachers who visit students' homes in remote areas so that they can still learn. We see Pancasila candles lit when parents who, after a day making a living, still have time to read and play with their lonely children at home. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. On this day, we remember our history and how much our ancestors sacrificed for this nation. And if we look closely, we can realize that the supernatural power of Pancasila continues to be ingrained in our generation. In times of crisis like this, Pancasila candles illuminate darkness everywhere. This pandemic challenges our country and tests our resilience as Indonesian people. Pancasila, as the state heritage of Indonesia, must be lit in the hearts of each of us, in every small and big deed we can do for others. Happy Pancasila Sanctity Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Well, that's all from me. I do apologize if I have many mistakes. Thanks for your nice attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.